अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हो? नहीं आप कैसी हो? नहीं नहीं हो? आप कैसे हो? नहीं मम्मा नहीं मम्मा। क्या नहीं मम्मा? नहीं मम्मा अच्छा, नाश्ता लेके आऊँ? हाँ हाँ आपने रोजा रखा है? हाँ किधर रखा है? अरे इधर रोजा रखा है? हाँ चलो, अभी रोजा लेके आऊँ? रोजा हाँ जी बोलते हैं। जी अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको बहुत ही प्यारी मीठी सी सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। बस जी मेरी सुबह इस तरह होती है, अपने बेटे के साथ इससे बातें करती हूँ, इसको देखती हूँ, खुश होती हूँ। और दूसरे जो बच्चे हैं मेरे 3 बड़े, उनको छुट्टियां हो चुकी हैं स्कूल से, और मैंने सोचा कि चलें अब थोड़ा सा आराम करते हैं, लेकिन शायद नसीब में आराम ही नहीं है, क्योंकि ये जब आपके पास छोटे छोटे बच्चे हो ना, तो और अगर रात को ये जल्दी सो जाए तो फिर ये सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हैं। फिर मुझे लगता है कि सहरी के बाद जो है ना, मेरी एक और ड्यूटी शुरू हो गई है जो अगले नेक्स्ट डे के लिए है। लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कि उसने मुझे औलाद से नवाजा, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी हेडेक नहीं समझती। बस मेरी रूटीन ऐसी होती है कि मैं अपने बच्चे को देखती हूँ, अगर वो बच्चे मेरे स्कूल भी चले जाते हैं तो इसको मुझे नाश्ता करवाना होता है, इसको मुझे आप कह लें, ये अभी मुझे कह रहा था मैंने रोज़ा रखना है, ही इज़ ओनली 2 years old, तो फिर मैं इसको रोज़ा रखवाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा इसको ना चाय में कोई ना कोई रोटी डाल के दूँ, ताकि बच्चे को ना रोटी खाने की आदत हो। 3 जो मेरे पहले बच्चे हैं उनके साथ मैंने बड़ा लाड प्यार से गुजारा, और उनको बाहर से बेबी फूड्स और बेबी जूसेस और सिरेलैक्स और ये सारा कुछ किया, और यकीन करें कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई उन्हें रोटी पर लाने के लिए। तो शमीम आ चुकी थी और उसको मैंने कहा बहन तो तुम तो अपना काम शुरू करो ना, और मैं अपना काम करूं। बस ये आती है तो मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हूँ, और एकदम से मेरे अंदर एनर्जी भी आ जाती है, क्योंकि सारा काम जो है, यकीन माने आप काम वालियों के सर पर नहीं छोड़ सकते, इसीलिए आपको दोबारा से चार्ज होना पड़ता है। तो इसके आने से पहले पहले मैं अपने बेटे को नाश्ता वाश्ता करा के बिल्कुल फ्री होके बैठ जाती हूँ। तो अब ये आ गई थी तो मैंने सोचा कि चले मैं ना थोड़ा सा स्पेगेटीज़ वगैरह दिन को ही बना लूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे शाम को पढ़ाना होता है बच्चों को, और कोई ना कोई किताब भी पढ़नी होती है। ये मेरी आप समझ ले हॉबी है। अगर मैं कोई एक पेज या एक से ज़्यादा पेज किसी भी बुक का मैं ना पढूं तो मुझे ऐसा लगता है कि दिन मेरा जो है वो गुजरा ही नहीं। खाने तो वैसे हम लोग पकाते ही रहते हैं और हम लोग सीख भी जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी जो है वो इस तरह से नहीं गुजारनी चाहिए किसी भी मर्द और औरत को कि जो बेमकसद हो ना। आप अगर जब कोई बात पढ़ते हैं या कोई बात सीखते हैं तो आप दूसरों को सिखाने के काबिल हो जाते हैं। मैं दिन को और शाम को ट्यूशन भी मैं इसीलिए पढ़ाती हूँ कि चले मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई एक क्रिएटिव काम किया है। मेरे पास ये जो घर में बच्चे आते हैं, घर में एक रौनक लगती है, एक मेला लगता है। नहीं तो आपको पता है कि आप वो पुराने मोहल्लों वाले किस्से कहानियाँ तो रही ही नहीं, हमारी नानी दादियाँ तो रही ही नहीं, जिनके दरवाजे हर वक्त खुले रहते थे और वो हर आने जाने वाले को वेलकम करते थे। जब से ये सोसाइटीज़ बनी हैं और जब से लोग अपने अपने बड़े बड़े घरों में कैद हो गए हैं, इंटरनेट की वजह से मोबाइल के साथ चिपक गए हैं, अब वो आना जाना जो है वो टोटली टोटली ख़त्म हो गया। और अगर किसी ने आना भी होता है तो वो फ़ोन करता है, और अगर हम अवेलेबल होंगे तो हम उससे मिलेंगे। तो यहाँ पर जी मैं स्पेगेटीज़ बना रही थी अपने बच्चों के लिए। मेरे हस्बैंड उम्रा पर गए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मेरे लिए अलमराई का ये ऑलिव ऑयल लेकर आए, तो मैंने सोचा कि चले इसी में बच्चों के लिए खाना वाना बनाती हूँ। इसे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये सारी वेजिटेबल और चिकन डाल के इसे मैंने ये तंदूरी मसाला डाल दिया, और इसके ऊपर मैं स्पेगेटीज़ डाल दूँगी। और उसके बाद साथ ही मैं जो हूँ वो बच्चों के लिए मलाई बोटी पराठे बना रही थी। बहुत आसान है, आप किसी भी चैनल से, मैं बेसिकली फूड फ्यूजन को देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो चैनल। किसी भी जगह से आप इजी सी रेसिपीज़ दे सकते हैं। इट्स अ पीस ऑफ केक नाउ। तो बच्चों के लिए औरत को बहुत कुछ करना पड़ता है। वो औरतें जो हर वक्त ये कहती हैं कि जी हमारे सर पे अज़ाब आ गए, हमने बर्तन धो धो के हम पागल हो गए, हम कपड़े धो धो के पागल हो गए, हम ये कर कर के पागल हो गए, तो ये नाशुक्री है। नाशुक्रापन अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। उसने आपको औलाद
بعد گھر کھانے پینے کی ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، تو ہر وقت اس کی شکر گزاری کیا کریں گے، اور صبر کے ساتھ ہی شکر گزاری آتی ہے۔ آپ اس چیز کو اپنی پریکٹس میں لے کر آئیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ ہم لوگ نا افطاری میں بالکل بھی پکوڑے سموسے اور یہ رول وول نہیں کھاتے، اوائڈ کرتے ہیں، ڈائریکٹ کھانا کھاتے ہیں، اور اس سے یہ ہے کہ میرا یہ والا رمضان جو ہے وہ بہت اچھا گزرا ہے، اور مجھے کوئی ایسیڈیٹی، کوئی وامٹنگ، کوئی مائگرین، کوئی رومیٹوائڈ آرتھرائٹس جو مجھے جوڑوں کی تکلیف ہے وہ نہیں ہوئی الحمدللہ۔ اور میں نے بالکل زیادہ تر وہ جوس وغیرہ نہیں لیے جس میں چینی بہت زیادہ پڑی ہوتی ہے، میں نے اوائڈ کیا، اور میں نے پانی بہت زیادہ پیا، اور سمپل کھانے پہ آئی۔ کھانا میں اس طرح کا بناتی ہوں تاکہ بچے بھی پیٹ بھر کے کھا لیں، اور سبزیوں کو اس طرح سے استعمال کرتی ہوں کہ بچے جو ہیں نا وہ چکن بھی کھا لیں اور سبزیاں بھی کھا لیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ماں کو ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ چلو یار میرے بچوں نے کچھ تو کھایا، نہیں تو مائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی رہتی ہیں کہ ہمارے بچوں نے تو کچھ کھایا ہی نہیں۔ اور ایک اکیلی عورت کے لیے 3 سے 4 بچے، کیا ایک بچہ بھی آج کل کے زمانے میں سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ یہ شاید آج کل کے بچے جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ آپ کہہ رہے سپر ہائپر ایکٹیو ہیں، شاید ماحول بدل گیا ہے یا وقت بدل گیا ہے، نہیں معلوم کیا چیز بدل گئی ہے، لیکن ماؤں کے لیے کافی زیادہ پریشانی ہو گئی ہے۔ اچھا، میں ابھی یہ چیزیں بنا رہی تھی نا تو مجھے نا یاد آ گیا فوڈ پینڈا۔ ماں جو ہے چاہے وہ جیسی بھی ہو، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرنا چاہتی ہے، صاف ستھرے ہاتھ کر کے اپنے بچوں کے لیے کھانے بناتی ہے، اور بچے جو اب آگے سے کہتے ہیں کہ جی آپ نے کیا بنا لیا ہے تو ہمیں آپ فوڈ پینڈا آرڈر کر دیں، تو مجھے یہ بات نا بہت ہی عجیب لگتی ہے کہ کوئی اور کھانا بنا کے ہمارے بچوں کے لیے بھیجے، اور ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اچھا چلو تم یہ کھا لو، اور ساتھ خود بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ شاید زمانہ بدل گیا ہے، وقت بدل گیا ہے، وقت کی نزاکت جو ہے یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی بات مانیں، لیکن کبھی کبھی کوشش کریں کہ اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے صاف ستھرے آئل میں، صاف ستھرے برتنوں میں اپنے بچے کو کھانا بنا کر دیں۔ مائیں جو ہیں وہ اپنے دل سے، دل گردہ جگر سب نکال کے اپنے بچوں کے لیے کھانا بناتی ہیں، اور میں تو میری عادت ہے کہ میں جب بھی کھانا بنا رہی ہوں یا تو میں درود شریف کا ورد کرتی ہوں یا ودود و یا لطیفوں کا ورد کرتی ہوں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں میں نے پکی باندھی ہوئی ہیں، اور میرا آپ کو بھی مشورہ ہے کہ آپ بھی یہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں پیار، محبت، خلوص ہوگی، اولاد آپ کی تابعدار ہوگی، اور درود شریف پڑھنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اولاد جو ہے نا اسے بڑی آپ کہہ لیں کہ بڑے صبر سے رہتے ہیں، وہ ان کے اندر بے حیائی نہیں آتی۔ تو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو آپ کے سامنے کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔